smart grammar of English are tiny right now, Jess. What's up, man? How is everything? Just you have to follow me once. Give your own attention. አስደሳች ዜና ነው ስትሉ አስደሳች ዜና ነው. It's a music to my ears. It's music to my ears. It's music to my ears. አስደሳች ዜና ነው. አስደሳች ዜና ይቀማችሁና አስደሳች ዜና ነው ስትሉ ምንድን ነው የምትሉ? It is music to my ears ትላላችሁ ማለት ነው. እንደፈለክ ሁን ስትሉት suit yourself. ሱት በነገራችን ሱፍ ማለት ነው። ሱፍ ማለት ነው። suit yourself ማለት እንደፈለክ ሁን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ዋን ግልጹን እንነጋገር ስትሉት let's talk turkey. Let's talk turkey. Hey my friend, let's talk turkey. ካላችሁት ግልጹን እንነጋገር ማለት ነው። the next one is በጣም አማላይ ነው ስትሉት it's hot ካላችሁ በጣም አማላይ ነው ማለት ነው። next one is አድርገው ወይም ዝም በል put up or shut up. What happened to you? Put up or shut up. አድርገው ወይም ዝም በል ትሉታላችሁ ማለት ነው። አትፈታተነኝ don't test me. አትፈታተነኝ ስትል don't test me. next one is ህፃን አይደለሁም I was not born yesterday. I was not born yesterday. ካላችሁ question በተለየ መንገድ አስብ think outside the box. በተለየ መንገድ አስብ ስትል think outside the box. You have to think outside the box. Think outside the box. Hey, think outside the box. በተለየ መንገድ አስብ ማለት ከምታወራ አድርገህ አሳየኝ. Put your money where your mouth is. ከምታወራ አድርገህ አሳየኝ. Put your money where your mouth is. ካላችሁት ከምታወራ አድርገህ አሳየኝ. Put your money where your mouth is. That is perfect. Next one is አዲስ ነገር ካለ አሳውቀኝ. Keep me posted. Please inform me ማለት ነው. Inform if there is new እንላለን. Keep me posted ካለ ደግሞ keep me posted. አዲስ ነገር ካለ አሳውቀኝ ማለት ነው. And the next one is አልወደድኩትም. It's not my cup of tea. ትላላችሁ ማለት ነው። And the next one is the last ከችግር አምልጠሃል. You are off the cookie. You are off the cookie. Oh my friend, congrats. You are off the cookie. Oh my friend, congratulations. You are off the cookie. ካላችሁ ከችግር አምልጠሃል ማለት ነው። Thank you for watching this video. ሁላችሁም ወዳችኋለሁ. Don't forget like, share, subscribe ማድረግ እንዳትረሱ. Good night all of you.